नमस्कार जय जगन्नाथ शिखा सागर कुकिंग चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। तो ये सकाल 10टा टाइम तो माछ नहीं कि आसी तो शनिवार दिन वीडियो यहाँ पकई आज। तो काली दांड पहरा ओषा था तो आम एपटे दांड पहरार आईष भोग हुए ठाकुर तो से माछ नहीं कि आसी रोही माछ। तो आज शिलबटा मसलार बनैबी माछ झोल तो से माछ को भी पूरा भलरे धोई दूची। माछ धोइला बेले तार जो भितर जो कला कला लगी था मत भल लगे तो से सब माछ को भलरे धोई दूची। तो मुंडा को भी एमती भलरे धोई दूची। माछ ए सब धोईकी रखीदे तो माछ फोटका भी नहीं आसती तो फोटका मत बहुत भल तो से फोटका अल्प नहीं आसली दुकान रू। ए माछरे लुण हलदी सब गोलेदवा भलरे गोली सारा पर केत समय छाड़ीदे। तो माछ आज पूरा राउंड पीस करके आनी पेटी माछ बाहर करनी। तो फोटका को भी एपटे सब लुण हलदी गोलिकी रखीदे। तापर मसला जोगाड़ी देती रसुण अदा जीरा शुक्ला लंका धनिया पत्र टिके धनिया पत्र डांग टिके नहीं तो ताको ये शिल बाटिदे। आज टे इच्छा है शिल बटा मसलार खायापी तो शिलर बाटिदे भलरे। तो आज बाहर मसला किसी भी पकईबिनी तरकारी तो केवल घर मसलार आज रोषे करी। तो मसला को बाटुची एपटे भ्यूटा केते सुंदर लगुच मत निहाती कमेंट करी कहे। तो एपटे सब धान बंगा पड़ी बिल जेहेतु थिला। तापर ए पियाज को काटिदे पूरा चुन चुन करके 2टा पियाज मुझे पियाज को भी शिलर भलरे बाटिदे। पियाजटा बहुत राग अच्छी तो ये आखि बहुत जोर पोड़ुची। तो ये जीरा अदा रसुण मसला सब बाटी सारे तापर ए पियाज को देदेबा। पियाज को भलरे पूरा एमती दरदर बटा करके भलरे बाटिदे। चिकन करी बाटिले भी हम तो मुझे खंड खंड थिला बाटी देती। ये मसला को सब प्लेट रे काढ़ी रखीदे। तो आलू 2टा पकेबी तो माछ तरकारी आलू न पकेले जमा भी भल लगे तो से 2टा आलू नहीं आलू टी एमती मांसरे जमती कटा हो पका हुए तो सेमती एमती 4 फाड़ करके आलू को काटी देती। भलरे धोईकी गोटे प्लेट रखीदे। तो माछ भाजवा कड़े गरम हो तो से रिफाइन तेल दे देजी जेहेतु माछटा को भाजी तो से सोरिष तेल देनी। माछ जिते बड़े भी भाजबे तो तेल पूरा तातिला पर जाकि माछ पकेबे ना माछ लाखी जाए तलपटू कंचा भी रही। तो माछ भाजला बेले माछर पूरा चड़चड़ भांगी सारा पर जाकि लिउटेबी ना माछ भांगी जाए दीपट साइड रू। तो अभी माछ सबको भाजी दूची हम घरे समस्ते कड़ा भजा खाती तो से टिके पूरा लाल लाल करके भाजी दूची माछ को नरम करके भाजले भी हम तो मुझे लाल लाल भजा कर देजी। तापर से माछ तेल रे आलू को एमती भाजी दूची बेसी लाल करनी आलू को एमती हल्का भाजी देजी। लुण हलदी आज देनी खाली आलू को सेमती भाजी देती। तापर फोटका जो आनी ताकू भी एमती भाजी दवा। माछ टिके मंजी बाहरला तो से मंजी टिके भाजी दूची माछ फोटका भाजला बेले ढांकुणी देदेबा ना सब फुटिक पूरा देह सारा पड़ज। फोटका को एमती सब केत समय पूरा सीम कर भाजी देती। माछ फोटका कहार पसंद मत निहाती कमेंट करके जनइबे। देखो केते सुंदर हो माछ फोटका एमती भाजी सारा पर गरम गरम जब खाईदेवे ताले भल लगे ना ठंडा है पूरा टाण हो। एपटे माछ को भी भाजिकी रखीदे सेपटे माछ फोटका को भाजी रखीदे। माछ भजा सब एबे हो गलानी तो ये चलतु रोषे बनैबा। माछ झोल करने सब ए सजाड़ी रखीदे। एबे कड़े गरम होगा से सोरिष तेल देदेबा। तेल गरम होगा टिके हल्का चीनी देदेबा। तो मत
ସବୁ ମସଲା ତରକାରୀ ଟିକେ ଚିନି ଦେଲେ ମୋତେ ତା ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଚିନି ଦେଇଦେଇଛି। ଚିନି ଏବେ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସେଥିରେ ଏବେ ଦେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା। ଗରମ ମସଲାରେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଷ୍ଟାର ଫଳ ଟିକେ। ତାପରେ ଏବେ ପିଆଜକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଜି ଯେହେତୁ ଶିଳରେ ସବୁ ବାଟିଥିଲି, ତ ଶିଳ ବଟା ପିଆଜ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲି ମସଲାରେ, ତ ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଥିଲା। ତ ପିଆଜ ଏବେ ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଦେଇଦେବା ଜିରା ରସୁଣ ଅଦା ବଟା ଯେଉଁ ବାଟିଥିଲି ତାକୁ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ସବୁ ମସଲାକୁ ଏମିତି ଭଲରେ କଷିଦେବା। ଭଲରେ ମସଲାରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଇ ମୁଁ ଭଲରେ କଷି ଦେଇଥିଲି, ତ ତାପରେ ଏବେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇଦେଇଛି ଅଳ୍ପ। ମସଲାକୁ ଭଲରେ ଆଉ ଟିକେ କଷିଦେବା। ତ ଟିକେ କଲର୍ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି ଦେଇଥିଲି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟି ଦେଇଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି କାଶ୍ମୀରୀ ରେଡ଼୍ ଚିଲି। ଯେହେତୁ ଆଜି କିଛି ଅଲଗା ମସଲା ପକାଇବିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଲାଲ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଟିକେ ସୋରିଷ ତେଲ ମୁଁ ଦେଇଛି, ତା'ର କଞ୍ଚା ତେଲର ବାସ୍ନାଟା ତରକାରୀ ଭଲ ଆସିବ ବୋଲି। ତାପରେ ଏବେ ମସଲା ପୁରା ଅଧା ହେଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଟମାଟୋ ଦେଇଥିଲି। ଟମାଟୋ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଏବେ ଭଲରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ପୁରା ସିମ୍ରେ ଟିକେ ମସଲାକୁ ଏମିତି କଷିଥିଲି। ମସଲାକୁ ଯେତେ ସମୟ ଆମେ କଷିବା, ତ ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତାପରେ ଏବେ ଆଳୁକୁ ଦେଇଥିଲି। ଆଳୁକୁ ଭଲରେ ଏବେ କଷିଦେବା। କଷି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି ପୁରା ସିମ୍ରେ ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଳୁ ଯେମିତି ମସଲା ସହିତ ପୁରା ସିଝିଯିବ, ନହେଲେ ତରକାରୀ ଫୁଟିଲା ବେଳେ ଆଳୁ ସିଝେନି ପ୍ରାୟ ମାଛରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ମୁଁ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ବସାଇ ଦେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଆଳୁ ମସଲା କଷାଟା। ତ ଆଳୁ ଏବେ ପୁରା ସିଝି ଯାଇଛି। ଆଳୁ ସିଝିଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଇକି ଏମିତି ପୁରା କଷିଲା ଭଳିଆ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ପାଣି ଦେଇଥିଲି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗରମ ପାଣି ବି ନେଇପାରିବେ। ତାପରେ ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇକି ପୁରା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ମସଲାକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିବା, ନହେଲେ ମସଲାଟା କଞ୍ଚା ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ମସଲା ପୁରା ଫୁଟିଗଲାଣି, ତ ସେଥିରେ ବି ସବୁ ମାଛ ଦେଇଦେବା। ମାଛ ମୁଁ ଅଧା ନେଇଛି, ତ ଏତେ ସାରା ମାଛ ଖାଇ ହେବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ମାଛ ନେଇଛି। ମାଛକୁ ବି ଭଲରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲି ମୁଁ, ତା ସହିତ ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତାପରେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା। ତ ଏବେ ମାଛ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା ସେଥିରେ। ଆଜି ପୁରା ଶିଳବଟା ମସଲାର ତରକାରୀ, ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଆପଣ ନିହାତି ଏମିତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଘରେ। ତ ଆଜି ଯେହେତୁ କାଞ୍ଜିଅଳା ଓଷା ଥିଲା, ତ ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ଓଷା ଥିଲା, ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ଓଷା ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାତ, ମାଛ ତରକାରୀ, ମୂଳା ଭାଜିଥିଲି, ତା ସହିତ ମୁଢ଼ି ପିଠା ବି ପୂଜା ହୁଏ। ତ ରାତିରେ ଆମର ଦାଣ୍ଡ ପହଁରା ଓଷା ଏମିତି ପୂଜା ହେଇଥିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।